Florida Haiti fu namung Januari na difuamu fu na New Year disi tudu su tutenti nanga wang lespeki brada nanga sisa me baru nuang prisir odi disi na nyunsu in vi lespeki tomo sranang fu tide ete wantrong wan shwitodi. We brada nanga sisa desotaki na ministeria fu openbare werken Euroko tranga na apistori fu na vuil ophaaldienst u sabitaki na dotitori in den dedi pesa dan na ministeria di si fu openbare werken go pombu furu in na nyusu fu du sabitaki problema bende nanga fu desmasang etek doti we adesso taki na ministry fu na ministeria di si fu openbare werken Masra Riyad Nur Mohammed gosdong makandra nanga aladensma disi sang museti na pistori disi taki doti ala sei fu kondre kanteki na afasi di fiti dat doti no tans dong dat birti districti e kraji nanga na pistori disi problema de sonte so adesso taki moni no pai na densma we na ministeria fu openbare werken gralanti wan woro tranga nanga na pistori disi bikadis na wan pisisa de benteki fu natra gralanti sabes dong en agralanti no usas dong wan woro na apistori disi asabi taki bigi woro de fudu ministri Riyad Nur Mohammed chakona fesi taki awan woro nanga den ondernemers so srefi bika efi woro nanga den smadisi den wenkrimang in foto te wan woro makandra de dan usabita kite a woro museti doti musteki dan wan bu woro makandra musde nanga de un particulier ondernemers disi we de ondernemers fene wan bun taki wan bun denki fu ministri Nur Mohammed fu na ministeria na so Masra Conrad Essa usabita ki na lespeki brada disi na directoro fu den biji wenkri doyo nanga Lucky Store in foto fu Paramaribo en de lobby na taki na denki fu a ministri disi fu openbare werken so afeni Masra Essa leki directoro taki den ondernemers de wenkri man moskisi na okasi fu den srefi sroto wan woro makandra nanga de man sang eteki den doti anom deso taki alasani mus na a ministeria fu openbare werken mus de ma am deso so srefi taki den kamek mofo nanga den smadisi sai tek den doti morofara na ministri benchako na fesi taki enwa woro tranga na apisi fu milieu politie usabi taki milieu politie na wasan sawe yerin kondre ma abe jersey taki sonten so milieu politie ne Euroko den skoutu dat wan taki na desma samus luku taki sma sang etrowe doti ala sei fu kondre we ministry taki na wet nanga na regelgeving dat wan taki na buwet mus fu meki gi a milieu politie bikate wan buwet meki dan milieu politie kan do de Euroko tap na fasi di fiti dat wan taki te awet meki dan den Eurokosma fu milieu skoutu we karden so dat wan taki de hor ai tapus masa o trowe doti dan tedesma disi et trowe doti sonte sosma alasi fu kondren den trowe doti dan ikan pir ai giden tap na fasi di fiti bakana pir ai dan ikan gidesma dis wan butu meki ukachitaki na kondre doti netrowe so ini na kondre dis na wan den bigi Euroko sang na ministry fu openbare werken Masra Riyad Nur Mohammed wan Euroko tranga na atori disi mi na showman en so na lespeki brada disi Masra Joel Martinez alas masaben leki Bordeaux be chakona fesi taki alas masabi taki mina showman matemim de seriusu dami de seriusu naso na brada disi Joel Martinez be chakona fesi bikati debede wan bigi de gi eng taki
atrong directeur fu na Anthony Nesti Sporthal. Anthony Nesti Sporthal tide na apistori dat tibe fin presi meki Masra Martinez Strong directeur fu Anthony Nesti Sporthal en abrada disi taki sang ing wandu nangana pistori disi na tranga woroko disi sang awandu ko archi Masra Joel Martinez alas masabeng leki Bordeaux. Mi lukuk ba mi de tapatrein en mi sitaki furusan mus veranderja. Dan samo nanga de woroko man samo nanga president a vice-president da zeker wan change oko. A eerste sani a gebo muski swan boombeurt voor Krimeng was een setting kon. Filuka presida. Anotak as slecht helemaal, maar a muski swan beurt voor set kon. Luku a directeur sambede ado in Woroko ado in gedeelte mi kon mi mus duf mi. Naso Masra Bordeaux, Joel Martinez becharing kong na fesi sang in wadu meki na Anthony Nesti Sporthal kan draait op na fasi di fiti. Sabitaki na Anthony Nesti Sporthal na bijing fu na Sporthal di sibede in na yari dusu negi hondru ai tenti na nga sebi. En attendati ano benning ete Anthony Nesti Sporthal abene nationale indoor stadion ma usabitaki na momenti di Masra Anthony Nesti da beteki na go to medalha gi sranang da be swing en dan so nagralanti sas don befenitaki umje Masra Anthony Nesti na grani disi meki na national indoor stadion disi bekisi na nenu fu Anthony Nesti Sporthal. Na ministeria fu regionale ontwikkeling nanga sport. Usabitaki no apisi fu sport kona a ministeria fu regionale ontwikkeling. We na bigi misitap na ministeria na misi Gracia Emmanuel. Be actie de Eurocosma fu national fu Anthony Nesti Sporthal fu Horbaka di Masra Martinez dis don leki directoro meki te de Eurocosa awandu if de Eurocomakandra dan a roko disi kan set na afasi. Morofara directeur Martinez bechakong na fesi taki a awalo prang keba ini ede sang awadu nangana Anthony Nesti Sporthal en ataki heresi woshi chenchi na so abechari na pisikong na fesi. Morofara Masra Bordeaux alas masamele ki Bordeaux Joel Martinez bechako na fesi taki tap so fasi a wanuroko na beleid fu gralanti sang agralanti sans dono wandu en so awanji krakti na apistori disi fu du apisuroko disi fu Anthony Nesti Sporthal. GLES, alas masabi GLES, maar GLES na een Management Instituut voor Grondregistratie en Landinformatiesysteem, na zo'n lange woord toe na GLES. We usabitaki no GLES abiwanyu directeur en dat na missie Glenda Heikerk en na missie disi chakona fesitaki afenitaki na pisi fu GLES auroko fu GLES afentaki novosma no sabi sana auroko sang GLES musdu en a momenti sa as don leki directoro fu na kantoro disi afenitaki en auroko morotranga na apisi tori disi taki sma musu sabi sang GLES edu bika furu sabi no de en auroko tranga na apistori disi no inatendisi na COVID-19 tori etaki kantoro etapu no den doro opo wawangis masang muskonteki den prinspari grong papira dat meki GLES no mandu de auroko ete sang ding musdu sang epasano dat wantaki online sma egota computer if they want do Uroko de apwa uroko makandra nanga GLES meki na pistori disi smano kang doro moro sofuru na GLES ma
Oroko tranga na apistori disi. Wan den bigi oroko sa gles do, ube sabi taki in wan ting ateng fu verkiezing, dan usabi taki wan tori ben taki dat grombe prati na cultuurtuin land en apistori dati gles besorgu taki na pistori dis be kontapu den grondrape desmansang ben kis papira of desmansa ben yere tak den kis wan pis grond dati meki na pistori dati no bengodoro en les be abi wan bigi broko ini na pistori disi gles wo yere moro furu fu gles na so misi Glenda Heiker pecharing kong na fesi. Usabi te verkiezing etaki alalis baka te verkiezing de brada nanga sisa da we yere taki ongeldige stemmen bende dat want taki sma sang no be flogo boom tapu na den flogo papira sma da be pot den stem boom walo foto be meki de bekar den ongeldige stemmen en na pistori disi de ongeldige stemmen dis bende tu ini na verkiezing di ben pesade na zo'n evaluatie bevindt presi na a ministeria fu inse aversi na OKB na onafhankelijk kiesbureau de kompot den edena wang fu luku taki sampesa taki de ongeldige stemmen die bende en sadoman du taki na verkiezing samuskong ne baka na verkiezing die pesade fade Euroko na apistori die si taki de ongeldige stemmen disi noma demoro na so de be abinapti evaluatie futaken so doma kandra luku fa verkiezing pesa en zo na naris eskak en a directoro fu na ministeria fu inse aversi taki enfeni taki desmasang muspot den sting desmasa abina leti fu go pot den sting sa mus go flogo wam tin skoro mus gi na den smadati if des smadat abina skoro fa dem go pot den sting da ano ai praxeri taki den verkiezing de konde dan so fur foto no mameki moro so srefi e luku wan fasi tak wan fasi mus de taki verkiezing tori verkiezing naf de somen money bika ala ili si we yere ome miljoen money de fanodu fu te de wan seti de wan organiseer de wan seti wan verkiezing day dan na wan de principari sanin sa de benchakong ininapching evaluatie so srefi na verkiezingspersoneel van de apai muspai o esidens mamuskis de money dat na ala nesani sadimentaki ini na evaluatie disi na voorzitter fu na OKB dat na Masra Sam Sirali Sheikh Ali Baks en bechako na fesi taki walo momenti musde te taki mustaki na ministeria fu NC aversi na onafhankelijk kiesbureau wa woroko mankandra musde en na hopu taki na OKB sa woroko mooi nanga a ministeri disi nanga na woroko man fu na ministeria disi fu NC aversi leki kriboy nyun subrada nanga sisa sonde de konde dat na 10 januari dan na Federatie fu Afrikaan Sranasma o tantiri na adei sado memre na adei fu blakasma blakaman de karen mana adei spesrutu di blakasma we na amrabasi fu na Federatie dat na Masra Iwan Wijngaarden ben chakona fesitaki na DDC do duem chinso tumsi furu barbari no de fu memre na DDC do brumchi opoti ina dorpu wanhati na a districti Marwina mamasra Iwan Wijngaarden e verter moro fu na PCDC. De san fu a jari samsa o pota van met een programma voor kan de 25 minuten. En voor Sorisma tapa dat 10 januari, dat is zondag, zei ik al. En we gaan die doen fysiek, dus zo dat we dit op het veld schrijven. Dat na voor Guy Grani naar de sma die laslibi in die pisting voor jaar samen, ook toe before.
de isabi ina kotka na bovenkant na herbi feti van presi. En wat je wan bromchi hulde, wat je wan grani. Moro fara masra we hada becha kona fesi taki te we membre na DDC fu blakasma dan afeni taki moro furu sabi musde fu na cultuur fu den blakasma Afro-Surinaamse cultuur met moros mga moro sabi musde fu na pistori disi. Blagamande na sani die op te maken langer je normen langer waarde, je cultuur en je cultuur naar je identiteit. If je na identiteit dagu betre. Je moet maar zien en alibi makana versenapen. So many etniciteiten. Je moet maar vinden. Dit maar voor Afrika rotuneni. So de waka, so de werkrosi, dat aan de nyang, dat aan de poku, dat aan de singi, dat naar bedoeling dat die sabe feito na 5 jaar ba voor zorgen dat is maar grabatori die si en dipi lang abradi, want dat naar je identiteit. A yari disi brada nanga sisa na tutenti nanga 5 yari taki grontapu e membre na disi fu blakasma blakama de karen en zonde de konde dan do tantiri na adedisi ina dorpu wanhati ini na districti Marwina me begin verstedensma nanga na disi en so udoro no nakaba fu nyusu in wiswiti lespekitongo fu srana fu tide brada ngasisa me baru wan odi en te munde baka tide na frida weekend utek wan sweet weekend en a prinspari wande tak we tang lukun srefi tan chibri yusrefi en usabi taki ade prinspari taki mond nanga neuskap tapu fu yu mofo nanga yu noso de prinspari wash yu anu en usabi no moxitum sifuru COVID-19 de uno kan du hergron tapu ma yum sorgu taki yu kibri sefi un tambum en te munde baka.